Game. Nga, kung marunong ka. Pag napaandar mo yan, lady rider ka na. I-rep mo pa eh. Mamaya. Tingnan mo muna. Oh. Yan, bago nyo i-rep guys, dapat make sure 60 yung temperature niya para safe. A few moments later. 60 na. Oh, sige nga. Oh. Bomba ya. Ay, ma'am, bomba ma'am. Yeah. Laksa mo. Patay mo nga. Oh. Yan, good job. Okay na, babay ka na.